you're looking for a perfect laptop nga gwapa kayo og appearance, this is super handy also. Inguna na siya dra 11.5 inches lang ni siya laptop ni ma'am ha. HDMI, 1 USB, naapod siya card reader dira. Another one here, 2 USB port og 1 headset port. So as you can see, this is super ka-handy, very sleek lang gid kaayo siya. This is Dell, ang brand, ang location, ang kwan ani niya appearance is ma-brand new pag yun. No scratch at all. Wala gid na ka scratch din ha. The good thing here, naka EMD na siya mga ma'am, naka EMD and Windows 11 ang iyahang activation with regard sa iyahang kuan na dira si kuan Microsoft, si Word, PowerPoint, Excel, and Publisher, Google Chrome is already installed and let's check the camera. This is super wow. Lami kay siya dili ibaligya. 1 unit available for this one mga ma'am. I-PM na ko ninyo ani. Ay naku.